Okay, so welcome everybody and welcome to today's topic, which is exercising optimism in times of crisis. Bueno, les da la bienvenida a todos y les da la bienvenida al tema que el día de hoy es cómo ejercitar el optimismo en los tiempos de crisis. I think that this is quite a relevant topic for the last few months. In fact, 2020, I think that everybody has been going through their own crises in many different ways. Ella piensa que este es un tema del momento, ¿no? Especialmente desde que empezó 2020, ¿no? Cada uno ha empezado a ir y a experimentar este tipo de crisis en su propia manera, ¿no? Can we get 2020 back? Can I get my money back? Do you think? No. No, le pregunto si nos pueden devolver el año, pero me dice que no. Okay, just checking. No, sorry, this is it. No money, no refunds. Sí, However, no hay retornos, esto es lo que hay. No. However, what does optimism mean? Pero entonces la pregunta es en realidad, bueno, ante mi pregunta también, ¿no? ¿Qué es lo que significa realmente el optimismo? So optimism in the dictionary means hopefulness and confidence about the future or the success of something. Entonces, el optimismo en el diccionario significa algo así como la esperanza o la confianza de que algo va a ir bien en el futuro. So in other words, this is the best of all possible worlds, even when we're going through this. Entonces, en otras palabras, es como estar en el mejor de todos los mundos posibles, inclusive cuando nos está pasando lo que nos está pasando. So what does crisis mean? So the dictionary definition of crisis. Entonces, ¿qué es lo que significa crisis o qué dice el diccionario acerca de la crisis? So late Middle English, it denotes the turning point of a disease. ¿En late Middle English? Mm-hmm. Sí, bueno, dicen de que en el diccionario en inglés ellos tienen como una especie de turning point, de momento clave para la definición de la enfermedad. And Greek, it means decision. Dice que en griego significa decisión. Mm-hmm. Or decide or decisive point. Decisión, perdón, yo lo había traducido mal, le entendí mal. Dice que en griego significa decisión o un momento clave en el que uno cambia una decisión, como un momento de quiebre. Eso. Okay. So we put these two words together. So optimism and crisis, all it means is making decisions based on hope and possibility. Entonces, si ponemos estas dos palabras juntas, lo que significa es tomar decisiones en tiempos de crisis, pero con esperanza. So I'd like to show you a video now of Josh, our CEO, talking about optimism and during this COVID-19 crisis. Entonces, how's your optimism doing with coronavirus? So sorry. Porque I have to say something about it. Nos va a enseñar un video acerca de Josh hablando del optimismo en los tiempos de coronavirus. Quizás lo hayan visto en los EQ Cafés. Este que tenemos acá no lo tenemos con los subtítulos, así que yo lo voy a resumir una vez que acabe. ¿Is it a long video? 4 minutes. Do you want to show it on? Okay. Entonces, si me pueden poner en el chat quienes necesitan traducción. De repente nadie necesita traducción y solamente lo traduzco para Facebook. So I'm asking them to put if they need translation on the chat. You understand what I'm saying, right? Of course. Okay, I'm glad. I'm being very optimistic. Yeah, I see that. Okay, here we go. How's your optimism doing with coronavirus? I think a lot of people are confused about the meaning of optimism, and they think it's just sticking a smile on it and pretending everything's fine. But at 6 Seconds, we use the term exercise optimism because it's work, it's effort. And it's when we're struggling that we most need to do that work. It's when we're struggling that we look around and we say, it's time for me to cross over this river and see that I'm on this side where I don't see possibilities, but somewhere ahead of me, there's another perspective. There are 3 bridges to cross this river and find the optimistic side.
The first is to recognize that we can do something. We might not know what it is, but there is a way. We will find something where we can put our energy. The second is that while there are many problems and there's a lot that's affecting us in a negative way, not everything is affected. And the third is that time is passing and the future will be different. Let me give you a concrete example. We're all trying to wash our hands and scrub down with disinfectant, and it's easy to look at that and say, oh, we're in a dangerous world, something's out to get me. And when we're washing our hands, what if we see it as a way of contributing? What if we see that as a way of saying, I'm doing something to make the world a better place for my family, for my community, for people around me? And when we engage with the people around us with this optimistic orientation, it liberates for them some capacity, some energy, some creativity. And it's in that space that we can actually solve problems. When we're able to engage with people knowing that we can find a path forward, even though we don't know what it is, it liberates in them the energy and creativity to be able to look ahead and explore possibilities. And it liberates in us the energy that we need in order to look forward. When we're in a challenging circumstance, our vision often narrows. We get very focused on what's wrong, and we lose energy. And it's like this heaviness drags us down. And I've been there. And the answer is to cross these bridges, one little step at a time. There is a way forward. There are places that things are going well, and time is passing. It's going to change. Colin Powell said, optimism is a force multiplier. There's a ripple effect as you're able to have this conversation with people around you, with empathy, with openness, with directness, to be able to say, I know that we're struggling and we will find a way through it. Would you like to summarize a little bit, Fie? Are you okay? So I'll do a little summary. Give me a second. I think she's gone. Maybe I should just carry on. I'm sorry, I can't speak Spanish. We have to be optimists. We have to be optimistic. Yay, she's here. Yes. You're not going to believe this. No, you won't. Optimismo puro. Me tocan la puerta y es la señora que va a bañar a los perritos. It's the lady that's going to wash the dogs. They're going crazy. So give me 5 minutes, please. 5 minutos. It's so funny. We can actually see in people's houses these days. We have to be so patient, and the things that we actually, you know, how we adapt. It's interesting. That was interesting. Interesting. Yeah, the things that go on now in people's worlds. You had a glimpse of my world. Ay, no. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que la señora tiene que lavar a los perritos y tocó la puerta y se volvieron locos y trataba de agarrar a uno y se le escapaban y bueno, toda una locura.
Pero we're back. I was optimistic that it was going to be quick. So that's what it's about. Muchas gracias. Les voy a hacer una especie de resumen del video de Josh y de hecho lo tenemos en YouTube en castellano. Básicamente lo que él explica es que hay 3 puentes del optimismo, ¿no? Según la teoría de Martin Seligman. Y estos son puentes que son enfoques, 3 maneras de ver las cosas, que tienen que ver con el tiempo que van a durar las cosas, tienen que ver con cuánto están afectando mi vida, están siendo toda mi vida afectada o ciertas áreas de mi vida. Y la tercera tiene que ver con el poder personal. ¿Qué es lo que puedo hacer yo acerca de esto para cambiar las cosas, para navegar el temporal, hasta qué punto tengo injerencia en el resultado de las mismas, ¿no? Y él menciona esta frase de Colin Powell, ¿no? Diciendo de que cómo la energía del optimismo también crea olas, porque es contagiosa, y crea olas que nos permiten permear eso en el contexto, por más trágica que sea la situación. La otra cosa que me parece muy importante del video de Josh es que habla de que se trata de un paso a la vez, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que no tenemos opciones y que solamente tenemos que movernos más rápido de lo que realmente tenemos que movernos. Y solamente toma un paso, una acción, una decisión, sacarnos de donde estamos, ¿no? Entonces, pensar un poco en eso de un paso a la vez y de repente no en toda la carrera completa, ¿no? Y básicamente ese es el resumen, pero yo luego les voy a hacer llegar un email a quienes se inscribieron en el taller con el video subtitulado. Promesa. Ready. Okay, okay, good. So as Josh said, at 6 seconds, we talk about exercising optimism. And when we think about the definitions of optimism, that hope and possibility and crisis, all it means is we're going to make decisions based on hope and possibility. Cuando Josh habla de su video, dice de que, y está hablando del optimismo, dice que vamos a tomar decisiones basadas en esa esperanza y en ese optimismo. Okay, good, good. Okay, so as Josh mentioned about Seligman, Martin Seligman, he believes, and his research shows, that there are ways to think about adversity. And if we think of adversity in the way that Seligman proposes, then we're actually able to make decisions based on hope and possibility. Claro, lo que nos dice Josh en el video propone esta nueva manera de pensar acerca de la adversidad, ¿no? Y que si realmente nosotros podemos remarcar estos pensamientos acerca de la adversidad, como Seligman lo propone, nuestra visión cambia, ¿no? Mm-hmm. So you can see here we've got 3 bridges. So these are the 3 bridges that we need to think about when we're thinking about making decisions optimistically. Entonces ven aquí que tenemos 3 puentes y estos son un poco los puentes que queremos que recuerden cuando tengan que tomar una decisión de forma optimista. So I'd like you to draw 3 lines. Entonces me gustaría que en un papel o en un post-it dibujen 3 líneas. Okay, so just 3 lines. 3 lines. Mm-hmm. Muy bien. Very good. Muy bien. Okay, so on one side, on the left-hand side, I'd like you to write P, P, P. Entonces en la parte izquierda, en las 3 líneas, vamos a escribir P, P, P. Y so I'm going to tell our friends in Facebook to do the same. So I'm going to give instructions. Si nos están mirando en Facebook, pueden hacer el ejercicio con nosotros en un papelito. Pueden dibujar 3 líneas, solamente trazar 3 líneas y poner PPP. Ahora, aquí quiero decir de que ella nos va a presentar esto de este PPP en la parte inglesa, digamos, de cómo lo propone Seligman. Para nosotros cambia un poquito, ¿no? Por el tema de las palabras. Pero la idea para jugar con esto es que pongan un papel y pongan PPP. Y de aquí voy a leer los comentarios de Facebook. So I'll be reading the comments in Facebook as they come. Okay. And on the right-hand side of these lines, if you could write T, I, E. Entonces,
en el otro lado, al lado derecho, van a poner T-I-E. TIE. Y lo voy a escribir aquí en el chat, por si acaso. A ver, aquí está. Okay. So generally, where are you on these 3 bridges now? Uh-huh. On each of these bridges, where is your thinking at this moment in time? So I think that we have to tell them the words because in Spanish, we use different words, yes. Okay, sure. So on the left-hand side, it is permanent, pervasive, and personal. Entonces, quiero decirles las letras, explicarle un poco de qué se trata esto, ¿no? Esta P de aquí es de permanente, ¿sí? Esto es algo, entonces esto es un continuum entre permanente a algo que no va a durar mucho, ¿sí? Lo otro es generalizado, algo que abarca toda tu vida o algo que simplemente abarca ciertas etapas, ¿no? Ciertos espacios públicos, espacios diferentes, ¿no? Y la tercera dimensión es la dimensión del poder personal. ¿Te sientes totalmente fuera de poder, totalmente impotente al respecto, o te sientes empoderado? Hay algo que puedes hacer. Entonces, esos son los tres puentes, el continuo de los 3 puentes, digamos, ¿no? Voy a mirar mi Facebook, a ver. Ya está. Okay? Yes. Muy bien. Okay, so then on the right-hand side, it's temporary. Oh, yeah, I explained that. Yeah, yeah, I went over. You've done the 2. Perfect, perfect. Thank you. Thanks very much. So if you think of your life at this moment in time, and if you think of where you are on these 3 bridges, do you think that your situation at this moment in terms of COVID-19, how permanent is that? Entonces, ella nos está pidiendo que hagamos un análisis en los 3 puentes. Y, por ejemplo, en el primero, pensando en el COVID-19, ¿es la situación muy permanente? ¿Cómo es tu situación particular con referencia a la pandemia? Y, ¿can they put a cross or, a little mark? Yeah, perfect. Okay. Entonces, si pueden poner una marca en su línea. Okay. So now what I'm going to do is to put you into breakout rooms. And in your breakout rooms, I'd like you to discuss where you are on these 3 bridges. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es una actividad de grupo y los vamos a poner en salas y vamos a presentarnos. Quiero agregar algo aquí que me parece interesante. De la manera como hemos empezado, nosotros en 6 Seconds tenemos quienes están certificados con nosotros y están en la llamada, saben que tenemos esta manera, esta filosofía que dice de que no hay una sola manera. Y entonces nosotros empezamos a hacer a veces las cosas de una manera diferente, ¿no? Generalmente en los talleres o en las sesiones la gente se presenta y te baña con sus credenciales y luego entramos siempre de la misma manera, ¿no? Y una de las formas de activar el cerebro es lo inesperado. Entonces lo inesperado, right? The unexpected. Entonces lo inesperado en este momento va a ser ir a las salas y compartir en dónde se encuentran el día de hoy o han sentido que se han encontrado, digamos, en esta última semana con referencia a estos 3 puentes. ¿Sí? Okay. And then on the screen, you can see there are these three questions. So, where are you on these right now? How does that impact how you're showing up? And are you reacting or responding? So think about where you are on those bridges and how does it feel as well. Entonces, estas son las preguntas que yo las voy a poner para que las vean en el chat de cada salita. Y la tercera no se ve aquí, pero la primera es en dónde estás, ¿no? Primero es ubicarte. Y la segunda es cómo te impacta esto, cómo te está afectando. Y la tercera es cuestionarte si es que estás respondiendo o estás reaccionando a esta situación. ¿Sí? Okay. So, let me proceed. Yes, I think you'll have to do that because you're in charge. Yeah. So we'll do 2 or 3, okay. And we'll do it for 5 minutes. If there's 2 or 3, maybe do it. Give everybody about 3 minutes each.
Okay, okay. So, okay, so we'll be back in 6 minutes, and we'll Great. be back, yeah, in 6 minutes. And we'll do the exercise with Facebook too. Okay. Okay. Let me see. I put you in a breakout room, but you don't have to accept because we're all two. So, we don't, okay, great. So, ahora pueden unirse a las salitas, por favor, y yo les voy a poner en este momento el mensaje para todos, para que recuerden las preguntas. So I'm writing the questions for them. Mm-hmm. Perfecto. There you go. Okay. We still have 2 people that haven't joined. Y si no se van a unir, avísenme, así puedo reorganizar a quienes están, porque tengo 2 personas solitas en las salitas. Y vamos a ver en Facebook. Bueno, en Facebook pueden hacer el ejercicio también, ¿eh? There you go. So while we wait, Sue, you tell me, where are you in these bridges today? So I was going to share that next in the next exercise, actually, that we're going to do. Oh, okay. So I'm not going to ask you that. The reframing. But I am, so it was really interesting because I'd just about given up getting back into Singapore. So, you know, in terms of the temporary, I was thinking I was more to probably, you know, if we look at the slide there on the red bridge, the orange bridge, I was probably kind of on that first dip there. And then isolated, I was further across because I definitely know that it was isolated more so. So probably at that pillar there. And then effort, actually, I didn't think there was anything that I could really do about it. You know, so I said to my husband, you know, said to Paul, stop applying. So in terms of this particular challenge, I was probably on the left-hand side of the effort. But I remember you were already at peace with it. Like, I was, you know, and it wouldn't have bothered me actually not coming back because, you know, I just kind of figured, well, I'll eventually get back, but it's interesting, really. Yeah. It's there's some things that sometimes I think that when we relinquish our desire to control or something, in a way it's like we restart the process, right? Yeah, exactly. Yeah, and that's about actually responding instead of reacting to it. Yeah, absolutely. Yeah, and it has to do also with picking your battles. I mean, there's some things that obviously there's some determinant things that you cannot change. You're not going to be able to change. But how do you coexist with that? Yeah, and there are some things that you can't change, but I think it is your perception of them. You know, that's the important thing, really. Right. That makes it so different, right? The experience of it. Absolutely, because, you know, even just being in this hotel room, you know, I was thinking, oh, I'm stuck in this like 30-meter square room for 14 days with no fresh air. And it does, it makes you, it creates certain emotions that, you know, you feel pretty powerless, and then you get agitated, and whereas, you know, if you then think, okay, well, how can I fill my days? It then is different. It's different, you know, because you feel more accountable. And also because you were in this, I mean, you were in this breezy house,
you were already comfortable, I guess, after a while, you know, your brain settles with that and you're just, you know, I'm here. Yeah. And, oh, I have someone in asking for help. Let's see. Let me go into the room. Oh, where that was. Okay, let me go. Oh, let's see. You know, I'm flipping people around the rooms because not everybody joined. So I think I just want to be sure that no one is alone. No one is left behind. There you go. Okay, I think that's, well, to me, on what's happening with COVID here where I live in Florida, I think that I had an idea that it was going to be more temporary. Yeah. That the more people are not following guidelines and just going crazy and we see the numbers and all that, I am getting this sensation that this is going to last more than I expected. Yeah. So that's not a positive thing for this week, at least. Yeah. And and of course, the personal power is still very much towards the left, because I know I can. I'm not going out. I'm still basically quarantined. I mean, I'm not hanging with friends or doing other stuff that people already start doing. Yeah. Yeah, exactly. But yeah, I mean, and the more and more time goes by, it affects all the other aspects too. Now we're talking about going back to schools here. So that's a challenge too. Yeah, absolutely. Let's see. Okay, have we got everybody coming back? I think so, yeah. Well, I haven't closed them because it's not the time yet, but I will do so. Yes, I'm closing that right now. It's different, you know. Oh, that's us on Facebook. I was just checking if we have some messages, and I think that Julie says hi, she's watching, and she was with us in Mexico. Eduardo Gonzalez is watching. He's saying hi too. Yes, I hope you guys are doing the exercise as well. I hope so. Yeah. And everybody's coming back now. That's funny, I can hear my dog from here. I swear. La señora viene en un camión bien bonito y los lava. Es una señora amorosísima, pero le están cortando las uñas y siento como si lo estuvieran matando. Los gritos, no se imaginan los gritos, o sea, solamente estoy tranquila porque sé que está bien, ¿no? Pero qué gritón el perrito. So we all back? Are we all back? Wonderful. So. Welcome back. Yes, bienvenidos. Ya estamos todos de regreso. What were some of the commonalities that you heard in your room? Que ella quiere saber cuál han sido los aspectos comunes que de repente han escuchado cuando conversaban con las personas en sus salas. ¿Quién quiere compartir? Pueden abrir su micro, no hay ningún problema. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Brenda. Sí, soy Brenda, soy de Nicaragua. Bueno, yo estuve en 2 chats, ¿verdad? No sé qué pasó que estuve en 2 chats, pero creo que lo común que teníamos era que estamos reaccionando, porque no es una situación es totalmente anormal, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es reaccionando. Todos hemos sido afectados, ¿verdad? De manera país y de manera individual. Eso es lo que encontré común. Y que estos webinars o estas iniciativas que hay en línea nos están apoyando mucho, porque muchos no podemos salir a la calle, ni estamos normal, pues trabajando. Entonces este tipo de iniciativa nos está apoyando bastante. So that was Brenda from Nicaragua. Gracias, Brenda. Muchas gracias. Brenda de Nicaragua que nos dice, you guys heard. I got to translate to English. Esa fue Brenda desde Nicaragua que nos está diciendo, and again, ¿sí?
I'm translating for you. That was Brenda from Nicaragua, and she's saying that one commonality that she found is that in her rooms, she was in 2 rooms because she was shuffled around, and is that most people are reacting instead of responding, because this is such a weird and abnormal situation, and that also meetings like these, sessions like these, help them because they're just, locked at home, and it's so disruptive that she found that most people are reacting to it. Thank you. Muchas gracias, Brenda. Yo también estuve en 2 grupos Ah. y lo que noté es que por un lado nos sentíamos como impotentes con respecto al COVID así a gran escala, y a nivel personal habíamos tomado medidas de hacer, por ejemplo, charlas o participar en estos webinars, y también de sentirnos cómodos con esta nueva, lo que vamos descubriendo de la cuarentena, de estar dentro de la casa, de que había cosas que nos estaban gustando. Me gusta eso. She said that they found this commonality that at the major scale, they feel they have no control over COVID. But at the personal level, there's some measurement of power, because they can decide to attend these sessions and do certain things. And also in the personal space, they're finding and discovering certain things to practice and to realize, to come in touch with. Está muy bueno. Yeah. And Rosanna, when you feel that you can do something, what effect does that have? Ella te pregunta de que cuando te sientes que no puedes hacer algo, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, en ese caso creo que yo apelo a pensar que no va a durar mucho, o a la fe. A veces tengo miedo y a veces me asusta también, pero la mayor parte del tiempo trato de pensar que esto no va a durar mucho porque en otros lugares ya pasó. Ella, what she said is that what she does is she appeals to either think that this is temporary, that times will pass, or faith. And she also thinks about all the other places where this is already going away, and they're going back to normality. So you're finding that hope by what's happening with other people and other countries. Claro, entonces estás encontrando esa esperanza, esa idea, buscando algunas anclas donde están pasando otras cosas, ¿no? Pero, y de la misma manera, de repente yo voltearía la pregunta y te diría, ¿qué pasa, por ejemplo, con las noticias cuando empezamos a escuchar de que en China volvieron a cerrar, de que en México hubo más, de que están aumentando por otro lado? O sea, también de la misma manera, ¿cómo se siente uno, no? And I'm just turning the question around, asking and saying, well, what also happens when we know that places that were already fine, they're closing again, they have a new, wave of COVID and stuff like that. I mean, how does it equally affect us? Yo creo que ahí asusta un poco, pero al mismo tiempo también hay noticias de que van encontrando remedios, van encontrando tratamientos, hay opciones. Y por otro lado, que uno puede hacer algo, cuidarse, ¿verdad? No exponerse. Hay una parte que depende de uno también, ¿verdad? No arriesgarse. She says that, yeah, we can do, there's also, I mean, some news, even if we have news that in some other places this is returning, we have also news that we can do something, that there's something that we can do, we can take care of ourselves, we can keep our distance. So we retain some personal power. Yeah, I agree. I think, we have these huge challenges sometimes that seem like we have no power. But when we think, well, what part of that can we control? What parts of that do we have choice with? That feels empowering. Claro, ella dice que a veces uno siente que tenemos todos estos aspectos de los cuales no tenemos control, pero cuando pensamos en subaspectos en los que tenemos algo de control, esto nos empodera. So will you recommend thinking about all these aspects like in chunks,
like a little bites. Yeah, so what I'm going to do now is share with you a way that we can reframe. Entonces yo le pregunté si ella recomendaba pensar en esto como pequeños bocaditos en lugar de pensar en el pastel completo, ¿no? Y me dice de que lo que va a compartir con nosotros ahora son unas estrategias de cómo podemos reenmarcar este reto y empezar a practicarlo. Y lo otro que quería decirles es que la práctica del optimismo es como la práctica de la gratitud o la práctica de otras intenciones, emociones que cultivamos. Se llama práctica por una razón. O sea, hay que practicarla. So I'd like to share Martin Seligman's reframing technique. Lo que vamos a mostrar es la técnica de Martin Seligman para hacer el reframing, o sea, el reenmarcar la situación. So it's called ABCDE. Se llama ABCDE. Great, there you go. I could have done that myself, couldn't I? Sí, dice que ella misma ha podido decirlo. Okay. So if you've got, you might want to think of a challenge, a personal challenge that you're having now. Pueden pensar en un reto que en este momento tengan, no tienen que escribirlo, solamente tráiganlo a la mente. Lo mismo para nuestros amigos de Facebook, si pueden pensar en un reto que tienen en este momento. Okay. So the first thing, the A is the adversity. La primera A, o sea, la primera letra de esto es A de adversidad. So for example, do this non-judgmentally, just state the facts. Don't be judgmental. Entonces, por ejemplo, exponer cuál es mi reto, ¿no? Cuál es mi desafío en este momento, pero sin un juicio de valoración, o sea, simplemente el hecho factual. Shall we put an example? Yes, I'll give you my example. Okay. So my example is I went to England in February to help my mother who needed an operation. And I was supposed to be there for 1 week, but she needed 2 operations. And so the time was longer. And then in the middle of all that, I got stuck in the UK. Entonces ella dice que su adversidad, o sea, los hechos en su caso fueron que ella se fue como a mitad de febrero a Inglaterra, desde Singapur donde vive, a asistir a su mamá con una operación que necesitaba. Y las cosas se fueron dilatando un poquito y necesitó otra operación. Y en el medio de eso, o sea, ella fue por 1 o 2 semanas, y en el medio de eso empezó lo del COVID y se tuvo que quedar desde marzo en Inglaterra sin poder irse para Singapur. So Singapore said, no, because you're not Singaporean, you can't come back. So my application was rejected and rejected and rejected. My application was rejected about 30 times. Entonces dice que su solicitud para regresar, para reentrada como residente, se la rechazaron como 30 veces, y porque como no es nacida en Singapur, no es de Singapur, entonces no la dejaban entrar de regreso en el país. So I was on the other side of the world to my whole family. They were all in Singapore. Entonces estaba del otro lado del mundo y toda su familia se había quedado en Singapur. So that's my adversity, my A. Entonces ese es su A de adversidad. Okay. So B is for beliefs. So record what you're saying to yourself, what you were saying to yourself during that adversity. La B tiene que ver con la creencia, en inglés es belief, pero vamos a dejarla con la B ahí. Y ella les pide que al respecto de este hecho que acaban de enunciar, que acaban de pensar, piensen en todo lo que han pensado acerca de eso, todas sus creencias, sus pensamientos, todo el color que le han puesto, ¿no? Esta es la parte donde uno ya pone la parte personal, ¿no? Más allá del hecho en sí, ¿no? So for example, my belief was, I seriously can't believe that they can do this to families.
I won't see my family for such a long time. I'm going to be disconnected from them. They're going to forget who I am. You know, that was my belief. Entonces lo que ella pensaba era, primero, que cómo es posible que esta gente le haga esto a las familias, que los separen de esta manera, no los voy a ver en cuánto tiempo, me voy a olvidar quién soy. So it gets more dramatic, right? As It's more dramatic. They're never gonna see me again. Oh my goodness. Nunca más me van a volver a ver, ya uno se pone más dramático. So think about what your beliefs were for a moment. Entonces pienses cuáles han sido sus creencias al respecto de esto, ¿no? Y aquí, bueno, seguramente les va a faltar una hoja. Yo tengo esta chiquitita y ya me va a faltar. Y también me parece que nos están viendo en Facebook. Julie says, what a powerful way to start a morning. Yes. So see, what were the consequences of my beliefs, of my way of thinking about this adversity? The consequence to me was it made me feel sad. It made me feel rejected. It made me feel so much worse. And it just kept spiraling downward. So that's C, the consequence. Entonces la C, y sí coincide con castellano, es la C de la consecuencia. Ahora, ojo, que ella nos dice de que la consecuencia para ella de todos estos pensamientos era que se empezó a sentir triste y cada vez se sentía peor respecto al tema. Pero fíjense que ella está hablando de la consecuencia de su creencia, no del hecho en sí, ¿no? Y es importante separar. No, I'm just telling you to separate this C from the consequence, from the belief, and not from the adversity itself. Because we can tangle that. Yeah. Right? Entonces, ¿cuál es el hecho de pensar así? ¿Cuál ha sido la consecuencia de esto emocionalmente para usted? So I'll give you a moment to think about what that was. Sí, vamos a darles un momento para que piensen, realmente recuerden cuál ha sido esa consecuencia. Déjame, let me see Facebook. We have María Ángel. Hola, María Ángel. Angie's watching too. Hey, Angie. Julie's watching. Y María Ángel. And someone else that I don't know who that is. Hello, whoever you are. Well, we can do the exercise with them. Pueden hacer el ejercicio con nosotros también. Estamos pensando en la A de adversidad. Algo que les haya pasado, que les sea un desafío. B, el poner mis pensamientos, toda mi lista de suposiciones respecto a eso. Y C, cuáles han sido las consecuencias que esos pensamientos, que esas formas de estar me han traído con respecto a lo que estoy viviendo. So now comes the optimistic thinking part. Entonces, ya aquí hacemos la vuelta, ¿no? Primero ya hemos analizado dónde estamos y aquí le agregamos el elemento optimista. So D is for to dispute. Ok. Perfecto. It fits perfect with Spanish. La D tiene que ver con disputar. 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 Yes. D for disputar. Disputar. So now what I'm going to do, and what I did, was I actually looked for evidence that my thought, my belief wasn't true. But I looked for evidence that my belief wasn't true. Ok. Entonces, en esta parte lo que ella hizo fue tratar de buscar evidencia que desaprobara todos esos pensamientos, ¿no? O sea, que ponga en tela de juicio todos esos pensamientos, o por lo menos algunos, ¿no? So how so, Sue? So just one piece of evidence. So to dispute.
So just for one piece of evidence to dispute. one piece of evidence to dispute. Ah, bueno, nos dice de que solamente necesitamos una pieza de evidencia, una sola, para poder disputar esos pensamientos, esas suposiciones. So my piece of evidence was that I'm not actually disconnected from my family, because we can WhatsApp, we can Zoom, we can chat, and I can still be in their lives. So that was my dispute. It's not actually true that they're going to forget who I am. I don't think so. Entonces, realmente no era cierto que se iban a olvidar de ella, ni se iban a olvidar su nombre, ni su cara, que se dio cuenta que esta pieza de evidencia era el hecho de que ella seguía conectada en el teléfono, en Zoom, en las redes, o sea, sigue viéndolos por cámara, ¿no? Entonces sigue en contacto con ellos. That's quite powerful. They can never forget who you are. So what we're actually doing here is looking for an alternative way of thinking. So we're disputing that. We're putting the perspective, the belief into perspective. Entonces lo que estamos haciendo aquí es poniendo estas creencias, estos pensamientos en perspectiva y tratando de buscar una evidencia que los desapruebe, que los dispute. So another perspective I took was that actually being stuck in the UK meant that I can spend time with my mother to make sure that she's getting healthier and she's getting stronger, and I can still be connected through work and through Zoom and technology. Entonces la otra cosa, por ejemplo, la otra evidencia que encontró es de que podía estar con su mamá más tiempo, ¿no? Cuando estaba en casa, quedarse con ella, ver que se mejore y que podía seguir conectada, ¿no? So some things, some thoughts to help you dispute could be, actually my belief isn't completely true because. Entonces, el formato para crear esta evidencia, para disputar esta evidencia, es decirnos a nosotros mismos, bueno, esto que pienso podría no ser verdad, ¿no? You know, when we talk about this, I always tell people, what you feel is true. I mean, what you feel is real, but it's not true necessarily. I mean, we're not disputing that it's real. It's real for you. It feels real, you know? Yeah. But it might not be true. ¿No? Un poco esta idea de que lo que sienten y lo que piensan es real para ustedes, pero no necesariamente es la verdad, ¿no? And another way you could think, well, a more accurate way of looking at this is. Otra manera que se lo pueden reformular es decir, bueno, una manera más exacta, una manera más objetiva de ver esto sería esto, ¿no? So we're disputing. But that doesn't mean that we should see things black and white. Actually, that makes us, instead of seeing black and white, which normally that's a problem, we see in color, right? Which is why when you say that's not completely true because, or an accurate way of looking at it is. So we're not saying it's wrong or right. We're disputing what our belief is. Claro, nosotros lo que no hacemos es decir si está correcto o no correcto, ¿no? Lo que nos dice es salir un poco del dualismo y de esta manera monocromática de decir esto está bien o está mal, ¿no? Sino que al ponerle un gradiente de colores, podría cierta parte tener algo de verdad, tener algo de fondo, pero lo otro, para que un poco nosotros podamos limpiar esa hierba mala que a veces son nuestros propios pensamientos, ¿no? Acerca de las cosas y nuestra dramatización de las cosas también, ¿no? And then when you think of the A, B, C, D, what happens to your energy? That's the E. Entonces, cuando piensa en este proceso de lo que ha sido pasar por el A, B, C y el D, la E viene a ser la energía.
¿Qué pasa con la energía de ustedes? ¿Cómo se sienten? So for example, my energy, when I changed my view, when I disputed my view, my energy, I became more empowered. Yeah, makes total sense. Lo que ella dice es de que su energía se transformó, ella misma se sintió mucho más empoderada, mucho más en control. So my mood changed, my energy went up. Su estado de ánimo cambió, su energía aumentó. And the important thing, that changed my behaviors. Y lo importante fue que eso le ayudó a cambiar sus conductas. So it changed my behaviors because what I did was I set up a time each day to Zoom my whole family. So we have a family Zoom every day. Entonces, importante porque dice que también se hizo una rutina diferente, ¿no? Empezó a ponerse una rutina de llamar a su familia por Zoom. I went for a walk with my mom every day. Empezó a caminar con su mamá todos los días. So by disputing, it enabled me to see different ways of working and connecting, and ways that actually it was really a gift, because it's going to impact now the future for me also. Entonces ella dice que esa D fue clave, ¿no? En reenmarcar esto y en ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Mucho más productiva y que va a impactar su futuro, ¿no? So I'd like you to look at your A, B, C, D, E. And I'd like you to think about, in a few sentences, how your disputing changed your energy. Entonces, ella lo que les pide es que en este ejercicio en el que hemos recorrido el A, B, C y D, ahora miremos a la parte E, ¿no? Cómo realizar este ejercicio ha cambiado de repente alguna tonalidad en la energía, ¿no? Inclusive en el momento de hacer el ejercicio, ¿no? O cuál es la perspectiva de cambio para ustedes como potencial también, ¿no? Okay. So some of you may know that, you know, our president, Annabelle Jensen, she says that every adversity is a gift. No, quizás algunos de ustedes quienes han estado en la reunión con Annabelle saben que ella tiene un dicho, y ese dicho es que no es ese dicho. Un segundito. Es que están cambiando de perro. So when we think of... Wait, they're coming translated. Yeah, it's a dog. They're changing dogs now. Annabelle dice de que cada adversidad es un regalo. Okay? Yeah. Good. So when we think of the adversity and optimism, and we think of seeing the world through the lens of possibility and hope, we can see the gift more. Entonces también lo que nos dice es que cuando nosotros miramos el mundo a través del lente del optimismo, podemos ver más del regalo que de la adversidad. And as Josh says, sometimes it's damn hard to unwrap. Sí, y es verdad, a veces es difícil de desempaquetar este regalo, ¿no? So I'd like you now, just for a couple of minutes, just in breakout rooms, just to share with everybody in your breakout rooms, what is the gift that you can find in your adversity? Entonces ahora antes de finalizar, vamos a volvernos a poner en salitas y vamos a compartir este ejercicio, cuál es el regalo que ustedes han encontrado en su adversidad. O sea, no explicar todo el proceso, sino en realidad ya el resultado, ¿no? ¿Cuál es el regalo que encuentran en esa adversidad? ¿Sí? Ok. So, 5 minutes? Yeah. Okay. Okay. Perfect. There we go.
I love the ABCDE. Yeah, it's great, isn't it? You know, it's funny because when the second dog, I mean the yeller, comes up, right? He's all bathed and all clean, and he has a bow tie. So cute. He comes quiet. He's not barking anymore because he's been bathed. Yeah. And then the other one is, I mean, he never barks or anything. He's a saint. Oh, And oh yeah, he's super good. And this one is not barking anymore. So he's just like, oh my God, you know. That's so funny. Let me check who's writing in Facebook. very exciting. I don't know how to do this in Facebook. Oh yeah, we can do a live and then it stays there. And I'm also recording for the YouTube channel. Awesome things. And then Siri is talking to me because she thinks I'm talking to her. Okay, it's so cute. So yeah, I love, we have someone here. Dana, hola Dana. Y Dana no se ha unido a la salita, pero no importa, Dana. Si deseas, puedes escribirnos en el chat. Estamos aquí. So, yeah, it's really interesting what happens to your body too in terms of energy. Oh yeah. It's like an electrical charge when you have all this sadness and I mean, from the magnetic point of view, I mean, emotions are energy. Mm-hmm. So where that you know, that sadness and all that goes, and not feeling powerful and things like that, right? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. It's I think, you know, it for me, I think that physiological effect of the emotion, you know, it does, it's there to move you forward or drive you back. Quite simple. Move you towards or move you away. And unless we use that, then yeah, we're just reacting as some of the guys said, you know, earlier on. You know, one of the commonalities is just reacting. Yeah. And you know, I do meditation, and I've been doing meditation for the last 14, 15 years, but really, really very focused for the last 10. And one of the things that I noticed that when I go in this spiral down of not doing ABC, but rather doing all B's, you know, B, it's actually that my energy level goes so down, and I just, I can shut the talk. It's so loud, and you know, it's, so when you go into this, either that you get through there through meditation, because in meditation you have a lot of thoughts that appear to, and they don't have to be through, they're just thoughts and they pass by. So that gives you a level of objectivity to see things from afar. That's very important. Yeah, absolutely. Yeah, exactly. So we have let's see, we have Susana y Dana here with us. And let's see. Oh, Lina said bye. She had to leave. We met her. You met her in Mexico. Ah. Oh, she said it was pure gold to me. Oh, that's lovely. Lovely. Thank you. She'll probably finish watching the recording. So okay. So yeah. Shall we bring them back? Yes. Yeah. Bring everybody back. Okay. And then we can ask them to share in the chat too, right? Yeah. Yeah, they're gifts. It's a good idea. Yeah. Yeah. Welcome back. Bienvenidos. Vienen de regreso. Welcome back. Ahí van, they're coming back slowly but surely. Let me see. Okay.
Yeah, we Bueno, all back. bienvenidos. I think they're all, almost everyone. There's some still chatting. Yeah. But it's closing in 4 seconds, so they're coming back. Yeah, they're coming back. It's important not to leave people behind in the breakout rooms. Yeah, leave no man or woman behind. Right, no, don't do that. Bienvenidos. We back? Sí. Gracias. Okay. So thank you so much for sharing your adversities and reframing those adversities and disputing your thoughts and noticing what actually happens when you dispute your thoughts. Muchas gracias a todos por compartir estos regalos y estas adversidades y sobre todo por el proceso de disputar sus propios pensamientos. So if anybody would like to share what their gift was in the chat, then please go ahead and share your gift. Si alguien quisiera compartir en el chat, por favor, los invitamos a hacerlo o compartir por aquí. Thank you. So historically, in times of adversity, for example, in times of war, the greatest changes have been made. And some of the greatest examples of creativity have been seen. Ella dice de que en tiempos de crisis es donde se han visto los ejemplos más alucinantes de creatividad, de innovación, de cosas también espectaculares, ¿no? In the financial crisis of 2008, 2009, we saw the launch of Uber, Airbnb, Slack, WhatsApp, Pinterest. All of these changed our world in some way. Sí, miren, fíjense en todas estas apps y que cambiaron, Airbnb, la de Pinterest. Ella dice que todo esto surge a raíz de esta crisis financiera de 2007-2008, que deben recordarla, lo fuerte que fue, y todas las cosas nuevas, ¿no? Todas las nuevas invenciones. But if we view the present through the lens of the definitions at the beginning, which was making decisions based on hope and possibility. Si nosotros reenmarcamos esto y tomamos las decisiones desde el punto de vista de tomar decisiones con esperanza y con posibilidad. I wonder what the time of COVID-19 will unleash on the world. Sí, se pregunta que si hacemos esto de esta manera, imagínense el gran potencial que este COVID-19 puede desatar para el mundo, ¿no? Para todas las cosas que van a venir después, ¿no? So here I have a comment from Elba que nos pone, the gift that we share, it's to have more awareness of our emotions and there to do things that we wouldn't have done before, plus reconnecting ourselves within ourselves. Wonderful. Gracias, Elba, gracias. Gracias. And Brenda says the gift to have time with the family. Yeah, gracias. Gracias. Pedro dice, there's opportunity for innovation and also to imitate or emulate good practices for others and for growth. Wonderful. Yeah. Gracias. Oh, Brenda says that this is what the one that you use technology to keep in touch with things like this. Yes. Yeah. Singapore and you're in South America. We would probably never have done this if it wasn't. Absolutely. Ella dice de que de repente no hubiéramos hecho esto antes. Y ustedes saben una cosa, yo hacía algunas sesiones online antes de, porque bueno, yo estoy en Florida y tengo el reach de toda la región, entonces sí me toca hacer sesiones, pero nunca tanto, siempre se dejaban, o la gente decía, no, mejor en persona, o no, y por ejemplo ahora estamos lanzando el curso de Practitioner, que es una certificación que siempre se ha hecho de forma presencial, y sin embargo Sue la hizo hace un mes, ella estaba en Inglaterra, sus estudiantes estaban por toda Asia, en Singapur, en Vietnam,
y la hizo con traducción al vietnamés, al vietnamita. Y bueno, fue un éxito. Luego se hizo en China con 48 personas y fue otro éxito. I'm telling that we're, in 6 seconds, we're doing things that we never imagined before. Like, for instance, the practitioner certification, that was a resounding success. And people were like, she did the one. And she was in UK. Ella estaba en Inglaterra y los estudiantes estaban en otro lado. Y la de China también fue espectacular, ¿no? You want to tell us a little bit about that one, Sue? Yeah, oh my goodness, it was just incredible. We had 3 full days in Zoom and out of Zoom and collaborating with one another, and it was engaging and people were connected, and all the group at the end, they said they're like brothers and sisters. They're like the homies, you know, they're really one another. It was an amazing 3 days of learning and sharing and growth. It was incredible experience. Entonces, bueno, dice que fue una experiencia increíble, ¿no? Esa conectividad, del aprendizaje, de la experiencia de estos 3 días que tuvieron. Pero el punto es que nos atrevimos a hacer algo que nosotros normalmente siempre habíamos reservado para, no, tiene que ser, y desde que yo llegué a SIGSEC, pregunté, me acuerdo hace años, no, esta es presencial. Y la manera como reformulamos todo, pues, y fue así, al caminar, ¿no? Entonces se pudo hacer, ¿no? Así que estamos realmente, el COVID, por lo menos a la región en Latinoamérica, nos está dando una gran cantidad de llegada y de oportunidades que estaban ahí, ¿no? Y que simplemente de repente no las veíamos, no escogíamos verlas, ¿no? So we're definitely going to do it again. Yeah, and definitely. Continue beyond COVID-19. Mine is coming on August. Sí, la de nosotros, ya empezaron las inscripciones, la de nosotros empieza en agosto. Sí. So I'd just like to thank you all for joining and sharing, and I'd just say, you know, continue to exercise your optimism and stay well. Bueno, ella quiere despedirse de ustedes agradeciéndoles muchísimo y pidiéndoles que sigan ejercitando su optimismo y que se encuentren muy bien y que se cuiden mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Thank you very much, Sue, for being here. I know it's already almost midnight over there. It is. Thank you very much. That's okay. I've got one more meeting at midnight. Oh my God, todavía ya son casi las 12 de la noche y todavía tiene otra reunión. Así que está larguito. Bueno, they saying thank you very much. Elba is saying thank you. And Brenda is saying thank you. Pueden abrir sus micros, chicos, y decirle bye. Bye, dear. Thank you very much. Bye, thank you. Bye, gracias a todos. Acuérdense que mañana tenemos, esta noche voy a estar hablando con Isaías, no con Pedro, con Isaías, que Pedro siempre está por ahí. Con Isaías Sharon en Siempre Pasa Algo. Y el día de mañana tenemos a Mirka Zapognis y a Carla Damiani con un súper taller que se llama la neuroadaptación, tu posibilidad de aceptar el cambio. Así que nos están preparando algo fabuloso. Y el jueves vamos a hablar de parejas. El jueves tenemos inteligencia emocional en la pareja y acá tenemos a una de nuestras expositores, a Elba Piña, que va a estar hablando ella con su esposo, con José Luis Wong. Y van a estar conversando en qué les ha servido como pareja, porque ustedes saben que la inteligencia emocional tiene montones de aplicaciones, y la pareja es una aplicación obligada, y así no la aplicas en tu casa, pues ¿cómo, no? Así que vamos a estar hablando, y he pedido que me manden preguntas, vamos a tener muchas preguntas. Qué bueno. Sí. Excelente. Así que, y luego tenemos también tenemos un EQ Café, el día 24 a la noche, y el día sábado tenemos Entre Bros, que es el espacio para jóvenes, y para todo el que se sienta joven, que venga a mirar y que venga a conversar. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz martes. Igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bye. Bye, Sue, thank you. Bye, you're welcome.